بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين وريت زتات معرف سلاسان كلتن اتي هزبي كاموسي كاب كرن كي ورد كم زدونجي مسرعي نابق أرون تأكبمو نزي كاب مدري جبسي زنجانا موسي اتي آب سبعي انتاي كم زرخبو عين فلت إنامو تنسق كدمينا زخدو أمالخت جبرلنا بلوو أرون دما اتي آب أعزانا نستخمن أوداتكمن أوالدكمن زلو كالابتي ورقي كنتيدكم أمتقولي بلوم كلهم اتوم هزبيك آب أعزانهم زنبرة كالابتي ورقي كنتيدهم ناب أرون أمتقوه نسو كاب أعداو مسيدو بمندل ممثلك أريسو أفسيسو مراخ جبرو نساتهم دما وإسرائيل كاب مدري جبسي زدايا بخا أمالختخا زي أتوم يوم بلو أرون إزي مس رأي عالك إنو مسوي سرحة صباح نجزاوهير بعليو إلو دما أوجه نتبحثو أنجيهم تنسيهم زحرر مسواتي سوو مسواتي مسجاناون أغربو اتوم هزبي دما كبرعن كساتيون كوف بلو كسحقو كآتنسو شعو إجزاوهير نمسي بلو أزي كاب مدرجوز إذا أخايو هزبخا بدلني يوما كيد ورد كابتي زعزز كوام مجدي بوبو أجلسو مرخفسي جبرو سجدولن سوولن كا أو إسرائيل إتهم كاب مدرجوز زاد يبوخا أمالختخا زي أتوم يوم دما بلو إجزاهير دما نمسي إزي هزبي زي رئيو اللخو إنه هزبو ترير كساديو حجي كراي أبوم كنددمو كودوم حداجني ناخدم عبي هزبخ جبري كاي بلو موسيقنا أب قدم إجزاوهير أملخو كمز إلو تمهلله أو إجزاوهير سلم تاي كراخا أبزي بعبي حيلن بصنعتي إيدن كاب مدري جبس إذا أخاي هزبخا يندد كميكا جبتاويان أب أخران كقتلهم كاب جيس مدري كصنتهم نمكرا أوصኦም إلهم ززاربو كابتي ندادي كراخا تدعا تملس كابتي نهزوخا كتغورو زحسبكايو كفو دما تطعس نابرهامن نيساقن نإسرائيلن ناتاتهم نزرقهم كم كواخفتي سماي كبزحو إيه إتا أتزارب كلا مدري دما بزلا نزرقهم كبو إيه نزل عالم كرستيوا أيوم إلكا برستخا زمحالكالهم نباروت كذكر إجزاوهير دما كابتين هزبو كجورو إلو تزاريبو زنبرا كفو تدعسه موسي دما تملسه نتن كل تسلات مسكر بازن باتن التصحفة بخلتيو قصن صحفات زنبرا تسلات أب إيدو حيزو كاب كارن ورده اتن تسلات دما سرح إجزاوهير نبرا أبتن تسلات تقرصه صحفت صحفت إجزاوهيريو إياسو دما للتان تفران تراح مراحن اتوم هزبن مسمعه نمسي أب سفر دهي وق يسمع له بلو موسيقى ازي دهي زسعرو ايكونن دهي تسعرو دما ايكونن أنا دهي درفي يزسمع زلخو بلو كونكا موسي ناب سفر مسكربه نتي مراخن نتي سعسعيتن رئيو كراو نددمو نتن صلات كاب إيدو دربين أب إجري إتي كرن سبرن نتيز جبرو مرخ وسيدو دما بحوي عندو دمو تحينو أدكمو أب ماي نسنيسو ندق إسرائيل أستيوم موسي دمان أرون إزي عبي حاتيات زنس أخلوس إزي حزبزي انتاي جبرك كابلو أرون كرا قويتاي أين دد إزي حزبزي كفو مخانو نسخات فلت إخا إتي موسي إتي كاب مدري جبسي زادية بالناس بأي نو انتاي كم زرخبو أين فلت إنامو كدمينا زخدو أمالخت جبرلنا بلوني أنا دما ورق زلوي يقنصطو بلكوم مساتهم كأهابوني أنا دما نابحوي دربخو إزي مرخزي ولسه أرون نتي هزبي على قدمي صلاتهم نمنوري سدي حادقوم نبر أمو مسيه سدي تفنيوم مسرعيوم أب أف دقتي سفر دو إلو نفس وكف نايك زاوير زخونة نوايمسا
በለ። ኩሎም ደቂ ሌዊ ከዓ ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ነፍሲ ወከፍ ሰይፉ ኣብ ዕጥቁ ይዕጠቕ። ካብ ደገ ናብ ደገ ከዓ ኣብዚ ሰፈር ተመላለሱ። ነፍሲ ወከፍ ንሓው፣ ነፍሲ ወከፍ ንፈታዊኡ፣ ነፍሲ ወከፍ ንጎረቤቱ ይቕተል በሎም። ደቂ ሌዊ ድማ ከምቲ ዘረባ ሙሴ ገበሩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ካብቲ ህዝቢ ኣስታት 3,000 ሰብኣይ ወደቑ። ሙሴ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ በረኸት ምእንቲ ክወሃበኩም ነፍሲ ወከፍ ብወዱን ብሓውን ሎሚ ንእግዚአብሔር ተቐደሱ በለ። ኮነ ድማ ንፅብሒቱ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ዓብይ ሓጢኣት ገበርኩም፣ ሕጂ ከዓ ምናልባት ሓጢኣትኩም እንተ ኣተዓረቐኩም ናብ እግዚአብሔር ክድይብ እየ በሎም። ሙሴ ድማ ናብ እግዚአብሔር ተመሊሱ ኣየ እቲ ህዝቢ ተመሊሱ ደየበ። እዚ ህዝቢ እዚ ዓብይ ሓጢኣት ገበረ፣ ናታቶም ከዓ ኣማልኽቲ ወርቂ ገበረ። ሕጂ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረ በለሎም። እንተ ዘይኮነስ ካብቲ ዝፀሓፍካዮ መፅሓፍካ ሕኸኸኒ በለ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ነቲ ዝበደለኒ ካብ መፅሓፈይ ሓኮ፣ ሕጂ ከዓ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ ናብቲ ዝበልኩኻ ምርሓዮ። እንሆ መልኣኸይ ቀቅድሚኻ ክኸይድ እዩ። ኣነ ግና በታ ንኣታቶም ዝበፅሓላ መዓልቲ ሓጢኣቶም ክቐፅዕ እየ በሎም። እሞ እቲ ኣሮን ዝገበሮ ምራኽ ስለ ዝገበሩ እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ ቀዘፎም። ምዕራፍ 33 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንስኻን እዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደይብካዮ ህዝብን ካብዚ ኪዱ እሞ ናብታ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ኢለ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓልኩሎም ምድሪ ደይብ። ቀቅድሚኻ ድማ መልኣኽ ክሰድድ እየ እሞ ንከነዓናውያንን ንኣሞራውያንን ንሄታውያንን ንፈረዛውያንን ንሃዋውያንን ንይቡሳውያንን ክሰጎም እየ። ንሱ ናብታ ፀባን መዓርን እተፈልፍል ምድሪ ከእትወካ እዩ። ንስኻ ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ ኣብ መገዲ ምእንቲ ከየጥፈአካስ ኣብ ማእኸልካ ኣይድይብን እየ በሎም። እቶም ህዝቢ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ ጓሃዩ እሞ ሓደ እኳ ስልማቱ ኣይተሰለመን። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎም ንደቂ እስራኤል ንስኻትኩም ተረርቲ ክሳድ ህዝቢ ኢኹም። ኣነ ቅፅበት ዓይኒ ኣብ ማእኸልካ እንተ ዝድይብ ምወዳእኹኻ ነይረ። ሕጂ ከዓ ንኣኻ እንታይ ከም ዝገብረካ ምእንቲ ክፈልጥ ስልማትካ ካባኻ ቀንጥጥ በሎ። ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ከረን ሆሬብ ንነጀው ስልማቶም ቀንጠጡ። ሙሴ ድማ ነቲ ድንኳን ወሲዱ ኣብ ወፃኢ እቲ ሰፈር ካብ ሰፈር ኣርሒቕ ኣቢሉ ተኸሎ። ድንኳን ምርካብ ከዓ ኣውፅኣሉ። ኮነ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝደለየ ዘበለ ንወፃኢ ሰፈር ናብ ድንኳን ምርኻብ ይኸይድ ነበረ። ኮነ ድማ ሙሴ ናብ ድንኳን ምስ ዝወፅእ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተንሲኡ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣፍ ድንኳኑ ደው በለ። ሙሴ ናብ ድንኳን ክሳዕ ዝኣቱ ደድሕሪኡ ይጥምቶ ነበረ። ኮነ ከዓ ሙሴ ናብ ድንኳን ምስ ኣተወ እቲ ዓንዲ ደመና ወሪዱ ኣብ ኣፍ ድንኳን ይቀውም ነበረ፣ ንሙሴ ድማ ይዛረቦ ነበረ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ነቲ ዓንዲ ደመና ኣብ ኣፍ ድንኳን ደው ኢሉ ረኣዮ። ኩሉ እቲ ህዝቢ እንተንስአ እሞ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣፍ ድንኳኑ ኮይኑ ይሰግድ ነበረ። ሰብ ምስ ፈታዊኡ ከም ዝዛረብ እግዚአብሔር ድማ ምስ ሙሴ ገጽ ንገጽ ተዛረበ። ሙሴ ከዓ ናብ ሰፈር ተመልሰ። እቲ ጎበዝ ግልያኡ ኢያሱ ወዲ ነዌ ግና ካብቲ ድንኳን ኣይፍለን ነበረ። ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር እንሆ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣደይቦ ትብለኒ ኣለኻ፣ ምሳይ ንመን ከም እትሰድድ ከዓ ንስኻ ኣይፈለጥካንን፣ ንስኻ ግና ብስምካ እፈልጠካ ኣለኹ፣ ኣብ ዓይነይ ድማ ሞገስ ረኺብካ ኣለኻ በልካኒ። እምበኣርሲ ኣብ ዓይንኻ ሞገስ እንተዳኣ ረኺበስ ምእንቲ ኣብ ዓይንኻ ሞገስ ክረክብ በጃኻ መገድኻ ኣፍልጠኒ፣ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ህዝብኻ ከም ዝኾነ ርአ በለው። እግዚአብሔር ድማ ገፀይ ምሳኻ ይኸይድ ክዕርፈካ ከዓ የበሎ። ገጽካ ምሳና ዘይኸይድ እንተኾይኑስ ካብዚ ኣይተደይበና፣ ኣነን ህዝብኻን
ኣብ ዓይንኻ ጸጋ ከም ዝረኸብና ኣነን ህዝብኻን ድማ ኣብ ገጽ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ከም እንፍለ ደኣ ብምንታይ ይፍለጥ? ንስኻ ምሳና ብምኻድካ ዶ ኣይኮነን በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነይ ጸጋ ረኺብካ ብስምካ ከዓ ፈሊጠካ እየ እሞ እዚ ዝበልካዮ ነገር ክገብሮ እየ በሎ። ንሱ ድማ እምበኣር በጀኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በሎ። ንሱ ከዓ ኩሉ ለውሃተይ ኣብ ቅድሚኻ ክሕልፍ እየ፣ ስም እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቅድሚኻ ክእውጅ እየ። ነቲ ክምጉሶ ዝደለኹ ክምጉሰ እየ፣ ነቲ ክምሕሮ ዝደለኹ ድማ ክምሕሮ እየ በለ። ሰብ ርእዩኒ ብሂወት ኣይነብርን እዩ እሞ ገጸይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ድማ በለ። እግዚኣብሔር ድማ እንሆ ኣብዚ ጥቓይ ቦታ ኣሎ ኣብቲ ከውሒ ደው ክትብል ኢኻ። ክኸውን ድማ እዩ ክብረይ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ጽዳድ ከውሒ እገብረካ፣ ኣነ ክሳዕ ዝሓልፍ ከዓ ብኢደይ ክኸውለካ እየ። ኢደይ ድማ ኤልዕልኣ እሞ ብድሕረይ ትርእየኒ፣ ገጸይ ግና ኣይርአን እዩ በለ። ምዕራፍ 34 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንኣኻ ከምተን ቀዳሞት ዝበላ ክልተ ጽላት እምኒ ጽረብ፣ ኣብተን ዝሰበርካየን ቀዳሞት ጽላት ዝነበረ ቃላት ከዓ ኣነ ኣብዘን ጽላት እዚአን ክጽሕፎ እየ። ንጽባሕ ድማ ተዳሎ፣ ኣንጊኻ ከዓ ናብ ከረን ሲና ደይብ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ ከረን ናባይ ተረኸብ። ሓደ ሰብ እኳ ንሳኻ ኣይደይብ፣ ኣብ ኩሉ እቲ ከረን ከዓ ገለ ሰብ እኳ ኣይረአ፣ ኣባጊዕን ኣሓን ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ከረን ኣይፈራ በሎ። ከምተን ቀዳሞት ዝበላ ክልተ ጽላት እምኒ ከዓ ጸረበ። ንጽብሒቱ ከዓ ሙሴ ኣንጊኡ ተንጺኡ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ድማ ንኽልቴን ጽላት እምኒ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብ ከረን ሲና ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ብደመና ወሪዱ ኣብ ጥቓኡ ደው በለ እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣወጀ። እግዚኣብሔር ድማ ብቕድሚኡ ሓለፈ ኣወጀ ከዓ፣ እግዚኣብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ፣ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃት ሓቅን ክሳዕ 1000 ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕልላፍን ሓጢኣትን ይቕረ ዝብል ግናኸ ንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ ሓጢኣት ኣቦታት ደኣ ኣብ ደቅን ደቂ ደቅን ክሳዕ 3 ክሳዕ 4 ወለዶ ዝቐጽእ። ሙሴ ድማ ቀልጢፉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ እሞ በለ፣ ጎይታይ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ እሞ ዓመፃናን ሓጢኣትናን ይቕረ ክትብለልና ርስትኻ ጌርካ እውን ክትቅበለናስ ኣብ ዓይንኻ እንተ ደኣ ጸጋ ረኺበ በጃኻ ጎይታይ ኣብ ማእኸልና ይኺድ በለ። ድማ እንሆ ኣነ ኪዳን ክገብር እየ ንዕኡ ዝመስል ኣብ ኩላ ምድሪ ወይ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ዘይተገብረ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብካ ክገብር እየ። እቲ ኣነ ምሳኻ ዝገብሮ ነገር ድማ ዘፍርሕ ነገር እዩ እሞ ኩሉ እቲ ንስኻ ኣብ ማእኸሉ ዘለኻ ህዝቢ ግበር፣ ግብሪ እግዚኣብሔር ከርኢ እዩ። እዚ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘለኹ ሓሉ እንሆ ኣነ ከዓ ንኣምራውያንን ንከነዓናውያንን ንሄታውያንን ንፈሪዛውያንን ንሃዋውያንን ንየቡሳውያንን ካብ ቅድሚኻ ከውጾም እየ። ኣብ ማእኸልካ ንመፈንጥራ ከይኾኑስ ምስቶም ኣብታ ንስኻ እትኣትዋ ምድሪ ዝነብሩ ኪዳን ከይተኣቱ ተጠንቀቕ። መሰዊኢታቶም ደኣ ኣፍርሱ፣ ሓወልትታቶም ስበሩ፣ ኣስሪሞም ከዓ ኣፍርሱ። እቲ ቀናእ ዝስሙ እግዚኣብሔር ንሱ ቀናእ ኣምላኽ እዩ እሞ ንኻልእ ኣምላኽ ኣይትስገድ። ደድሕሪ ኣማልኽቶም ምስ ዝምንዝሩ ንኣማልኽቶም ከዓ ምስ ዝስውኡን ከይዕድሙኻ እሞ ካብ መስዋዕቶም ከይትበልዕ፣ ኣዋልዶም ድማ ነወዳትካ ከይትውሰድ። እተን ኣዋልዶም ከዓ ደድሕሪ ኣማልኽተን ክምንዝራ ከለዋ ንደቅኻ ድማ ደድሕሪ ኣማልኽተን ከየመንዝሮኦም። ምስቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኪዳን ኣይትእቶ። ዝፈሰሱ ኣማልኽቲ ንኣኻ ኣይትግበር። ንበዓል ቅጫ ሓልዎ። ካብ ግብፂ ብወርሒ ኣቢብ ወፂእኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ምድብ ግዜ ብወርሒ ኣቢብ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ 7 መዓልቲ ቅጫ ብላዕ።
ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ ተባዕታይ ዘበለ በኹሪ ማልካ ድማ ብዕራይን በጊዕናተይ እዩ። በኹሪ ኣድጊግና ብበጊዕ ተበጀዎ ክትብጅዎ እንተ ዘይፈተኻ ድማ ክሳዱ ስበሮ ካብ ደቅኻ ከዓ ነቲ በኹሪ ዘበለ ተበጀዎ ሓደ እኳ ጥራይ ኢዱ ኣብ ቅድመይ ኣይርአ። 6 መዓልቲ ዕየ በታ 7ይቲ መዓልቲ ግና ዕረፍ ብግዜ ማሕረስ ዓፂድን ድማ ዕረፍ ኣብ ምጅማር ዓፂድ ስርናይ ናይ ሰሙናት በዓል ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ በዓል ምሕሳስ ኣብዕል ተባዕታይካ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ዓመት 3 ሰዕ ይርአ። ህዝብታት ካብ ቅድሜኻ ክሰጉግ እየ ንደዋትካ ድማ ከግፍሖ እየ እሞ እቲ ኣብ ዓመት 3 ሰዕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትርአ ኢልካ ምስ እትድይብ ንምድርኻ ዝምነ ሰብ የልቦን። ንደም መስዋእተይ ምስ መፂፅን ጌራ ኣይትሰዋእዮ። እቲ መስዋእቲ በዓል ፋሲካ ድማ ክሳዕ ንግሆ ኣይትሕድር። መጀመርታ እቲ ቀዳማይ ፍረ ምድርኻ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣቱ ንማሕስእ ድማ ብፀባ ኣዲኣ ኣይተብስሎ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በዚ ቃላት እዚ ምሳኻን ምስ እስራኤል ትኪዳን ኣትየ እየ እሞ እዚ ቃላት እዚ ንኣኻ ፀሓፎ በሎ። እንጌራ ከይበልዐን ማይ ከይሰተየን ኣብኡ ምስ እግዚአብሔር 40 መዓልትን 40 ለይትን ገበረ። ድማ ናይቲ ኪዳን ቃላት እቲ 10 ቃላት ኣብተን ጽላት ፀሓፎ። ኮነካ ሙሴ ካብ ከረን ሲና ክወርድ ከሎ በቲ ካብ ከረን ምውራዱ እተን 2 ጽላት ምስክር ኣብ ኢድ ሙሴ ነበራ። ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ብምዝርራቡ እቲ ቆርበት ገጹ ከም ዘንጸባርቕ ኣይፈለጠን ነበረ። ኣሮንን ኩሎም ደቂ እስራኤልን ንሙሴ ምስ ረኣዩ እንሆ ቆርበት ገጹ የንጸባርቕ ነበረ እሞ ናብኡ ንምቕራብ ፈርሑ። ሙሴ ከዓ ፀውዖም ኣሮንን ኩሎም ሓለቑ እቲ ኣኼባን ድማ ናብኡ ተመለሱ። ሙሴ ከዓ ተዛረቦም። ድሕረዚ ከዓ ኩሎም ደቂ እስራኤል ቀረቡ። ንሱ ድማ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ከረን ሲና ዝነገሮ ኩሉ ኣዘዞም። ሙሴ ምሳታቶም ተዛሪቡ ምስ ወድአ ኣብ ገጹ ጉልባብ ገበረ። ሙሴ ምስኡ ክዛረብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ዝኣቱ ክሳዕ ዝወፅእ ነቲ ጉልባብ የልዕሎ ነበረ። ወፂኡ ከዓ እቲ እተኣዘዞ ነገር ንደቂ እስራኤል ይነግሮም ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ቆርበት ገጽ ሙሴ ከም ዘንጸባርቕ ገጽ ሙሴ ይርእዩ ነበሩ። ሙሴ ከዓ ምስኡ ንምዝራብ ክሳዕ ዝኣቱ ነቲ ጉልባብ ናብ ገጹ ይምልሶ ነበረ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠባ ቅዱሳን ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።